bar graph. So wala na naminaw ang people at the back. So, eyes on me. Eyes on you. Okay, so sa kaya itong discussion karon? Double bar graph. Okay, so sa mga kanang double bar graph. So, a double bar graph is a type of bar graph that shows and compares two sets of data side by side. So it helps us see similarities and differences between two groups in a single visual representation. So unlike sa single bar graph, ang double bar graph ay nag-compare siya of data, nag-compare siya of two data, and it shows two sets of data side by side. So sa single bar graph, usa ra ka bar ang atong gikinahanglan. Sa double bar graph, duha na ka bar ang atong gamiton. So ngano importante man siya? So instead bitaw mo another single bar graph, like for example, you are going to compare the data of the boys and girls in your classmates. So who like different kinds of subjects. So instead mo single bar graph sa boys and single bar graph sa girls. So ang double bar graph mo na itong gamiton, kahit na din siya ng bar graph, nag-compare siya of data side by side. So it helps us see similarities and differences between two groups in a single visual representation. So pareha sa single bar graph class, ang double bar graph na ito siya parts na importante po. So first, title. So dili na siya ma-maigi o dili siya mabangtang. Kaya ang title, please read. Tells what the graph is about. Okay, so tells what the graph is about. So mauni siya nga data, kung sa nga data, inyong nga data less. So no, sa x-axis. Horizontal line. Okay, so 1, 2, 3. So nagdukaan ako ang grade 4. So x-axis balik. Horizontal line shows the categories being compared. Okay, like for example, Subjects, math, and product. like for example, sa single bar graph. So ang parts sa single bar graph o double bar graph, kailangan sila similarities kamay. So pareha diri, ang x-axis na sa single bar graph, okay, siya apples, oranges, bananas, and mangoes. So mauni siya ang nag-shows the categories of the data being compared. So next, the y-axis. Vertical line shows the number of value being measured. Okay, so maupo ni siya ang nag-categorize kung pila ka buong data ang imuhang measured. So next, the bar. So di kita siya mawala ang bar sa bar graph. So kindly read what is bars, class? 2 bars per category, each representing a different set of data. Okay, sa bar graph, sa single bar graph, kung saan ka bar ang ikinahanglan nato. Pero kaning double bar graph, sa name itself, double, so yun ka bars ang gamiton. So it represents the different sets of data. Like for example, 1 bar sa boys and 1 bar sa girls. So next, legend. Explains what each bar represents. Okay, so legend. So since duhaman ka bar ang atong gikinahanglan karon sa double bar graph, nanginahanglan po taog legend para makahibaw ta kung unsa na siya nga bar nag-represent. And lastly, Labels identifies the categories on the x-axis and the values on the y-axis. okay, so mao po niya nag-categorize sa atuang sa mga label sa x-axis na atuang sa y-axis. Like for example, diri ang atuang label mo ni siyang types of fruits and numbers of fruits. So and ang atuang na double bar graph class is nakategorize na siya sa 2 types. So, first type nato sa double bar graph, mo siyang vertical double bar graph and the horizontal double bar graph. So, unsa man yung horizontal vertical double bar graph? So, kindly read. The bars go upward from the x-axis. Okay, so the bars go upward from the x
bars go sideways from the y-axis. Okay, so another example na to sa double bar graph, or siyang horizontal, so nagigda. So, kung ang vertical double bar graph, ang bars go upward, ang horizontal sideways. So, kung ang sa vertical double bar graph, ang x-axis na sa opposed, pero sa horizontal double bar graph, ang x-axis na nakasirin. So, siya po namin adjust. So, ang bar sa horizontal double bar graph, na-close siya sideways. So, karon, how to create man a double bar graph? So, grabe idea? Kasi ginagawa. So, first step. So, dali ko basa? Gather your data. Okay, gather your data. So, hindi mo makakimo o double bar graph kung wala mo data. So, first step is to gather your data. Okay, like for example, ano tayo nag-gather sa data dito? Okay, so nana tayo data nga nag-gather. So, basahan daw guys. A survey was conducted to find out the favorite sports of boys and girls in grade 4 Emerald. So, we have the data here. So, kailangan i-compare ang favorite sport sa boys and girls grade 4 Emerald. So, ang sports kailangan i-compare mo siya. Badminton, volleyball, basketball, and swimming. And dili damit na ng column, mo siya ang numbers of boys and girls na anak siya nga sports. So, what is step number 2? So, after you gathered your data, so draw the x and y axis. So, inday nami maklaro ka ba kung ano ko mag-draw? Yes, teacher. So, sa naging step number 2 was? Draw the x and y axis. Okay, so draw the x and y axis. So, magpakabang picture mo, sa ruler here is siya. Okay, so we have drawn the x and y axis. So, kung sa'y sunod, step number 3. Label the axis. Y-axis represents the numerical value. X-axis represents the categories. Okay, so y-axis, where siya nag-represent sa numerical value. So, that's label. So, sa x-axis, where siya ang ating kung tagdali ang sport. So, sa badminton, ano ko ba sa first sport class? Badminton.
Okay, so we have done the step 3. So say step 4. Choose and upgrade skills for y-axis. Okay, so sa ako na pagbuka ko upgrade skills sa y-axis. So tanawon ninyo, kinsay pinakadakong kanina. Kinsay pinakadakong class? Grade 5. So ang inyong natibutang, unahon ninyo ang pinakadakong na data, which is ang 25. Okay, so depende na lang ninyo kung ang inyong habang interval is by 5, by 2, or by 10. So ako ay by 5 lang. Okay, so by 5 lang ang interval ni teacher mo. Okay, so manatag ko na kung appropriate skills sa tuwang y-axis. Sunod! Draw the bars for each category. Okay, draw the bars for each category. So, pinawin ka, boys, ang ganahan sa sports na badminton. 15! So, ako nga ikuhan kung okay, so nakahimo na sa bar for boys. So, pila ka mo girls mo na ganahan sa badminton? Okay, so 20. 20. Okay, so next, ilangan ka mo boys sa ganahan sa volleyball? Wow! So by 5 mga tuhan interval, so ako lang sabutangan o by 1 diri. So asa mong 12 kapit? Sunod sa 11. So, pinaman ka mo girls sa ganahan sa volleyball? 20! Okay, so next is a basketball. Bilang ka mo girls? Ka boys, ganahan sa basketball? 25! Sa girls, how many girls? 10! Okay, so last sport. Pila ka boys ganahan sa 24! Okay, sa girls? 11! Okay, so we are done with the step 5. So say step 6. Use different colors or patterns. Okay, nagbuka na ang grade 4. So balik. Use different colors or patterns. Okay, so ako alam sa mga colors or patterns din ha. Ako sa lang sa bar. So ako ang utangan is ang bar for girls para makahibaw ko nga kanin siya ka bar is for girls. Okay.
Okay, so nana tayo na-create na graph. So, sa mandahay, last step. Review and interpret the graph. Okay, so i-review na ito ha. Ito ang graph na nakita. So, nakaba siya label. Sa X, sa Y axis. Sa Y axis, ang X axis na natay scale, natay bars, natay title, natay digit. So, karon complete naman na ito ang data. So, ito i-interpret as graph. So, kinsay maka-interpret? Shirley, ma'am. Okay, so, ako lang si Stephanie. So, sa bar graph, makita natin ang paboritong sport, ang favorite sport sa boys sa grade 4 Emerald kay ang basketball, while ang favorite sport sa girls in grade 4 Emerald kay ang volleyball. Swimming. Swimming. That's okay. So, very good. So, kaya na to, amazing class si Stephanie. So, saan yung amazing? Para naman class na. Sige, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing! Okay, so either Shirley, mukhatag na din. Ako, boss? X-axis. Y-axis, dila na ito makita ang groups or categories as well as the scale. And sa x-axis, dila na ito makita ang types. Mga labels. Dila na ito makita ang types or frequencies sa data mga gather. So, ang mga frequency, mauni ang mga types sa sports na kailangan sa boys and girls. So, dili sa ito mga, unsay inyong nabantayan dito sa pang-activity sa karon. Nabay na usabang sa bar graph. Pag-unang activity, usa lagi ko ni Ma'am Ibora. Pila to ka graph yung ikuan kayo na. Pila na ka po. So, dobong. So, ano siya isawag o? Dobong bar. So, dili ni siya na makumplito o interpret if wala ang legend. So, saan na ang legend? Ano siya yung magpatuo ba? Unsay magpamatuo? Nag-represent. Mag-represent. Unsay galahian sa duga kaya ang usa na shade ang usa wa so man to pagkahibaw. So bali gamit sa legend. So ang I shade ay mo na ang Girls. Ang Y shade Boys. So all in all, pag human mo interpret sa sana, hindi mo na tayo buhatag ito. So unsay title? Favorite sports of boys and girls of grade 4 Emerald. That's all. Ang I shade, so tagaan na mo. Good job, guys. Intentionally. So 1, 2, 3, go. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Okay, so kay na-subtan na pag ninyo kung sa double bar graph, kung sa pag-ibo sa double bar graph, pag-time sa double bar graph, and sa part sa double bar graph, karon na tayo activity nga hibuon. So, ang atong activity is called survey and compare. So, ako at kamong na i-divide into 4 groups. Kaya ang inyong hibuon is to survey your groupmates about your chosen topic and create how to create your own bar graph, and then you will represent your findings here in front. So group 1, so dili ka Isel, ang Elchi, o kang, okay, so mali group 1, ang group 2, sa kang Kimberly, dili nga line, kang Charity, kang Nani, and then kang kang Shelly, kang Missy, Antel, kang Adeline. Ang group 3, kang Jasmine, kang Shirley, ako kang Crystal, and to Bea, and the rest is the group 4. So, sa mahibuon ka,
any scratch paper will do. Jay, bunay ko sa... Bila na demo. So, next, sa inyong po ang idea, ngayon sa inyong buhat ng pang-graph. Ay, sa ako na lang sa ganahan o ka na. Skip na lang daw na itong activity. Tapos sa assessment na lang daw kung Okay, so humana class, so since humana man tao sa ato activity, humana ko sa interpret sa inyong data, so mo-continue na ta sa ato ang assessment. Okay, so ang direction sa atong assessment class is below. Sige, guys, read everyone. Below is the survey results showing the number of boys and girls who like different kinds of buildings. Copy the table in a one-half sheet of paper and fill in the missing data based on the given clues. Okay, so asa is what? Sa one-half sheet of paper. Okay, so yung next class na Kumana ba, class? Wala pa, teacher. Okay, so answer silently. Pwede lang po na answer, ma'am. This one. Sige, lalo ko lang answer. Ang class 2 lang mo, kailangan ninyo i-draw.
Human na class? Okay, so kung nagkalisod mo, mauni siya ang basihan para mag-imo mo og graph. So saan man ninyo pagka-ibaw kung pilay missing diri. So naa kay clue. So number 3 ang red, ang boys 18. Ang girls 18 po. So overall bilang ka student 36. So saan man pagka-ibaw? Yes, i-minus para makibaw mo sa missing na data. So maupuri buhaton din sa number 2, number 4, and number 5. So once na-complete na ninyo ang data sa test 1, nanamoy idea kung unsay himuon nga graph sa test 2. So nakasinabot? Yes, teacher. Human na class? Okay. So, 18 ano? change the person name. Okay, human na? Yes. Okay, so who got the perfect score? Okay, so daghan ang naka-perfect. So nakasabot siya sa i-discuss ni teacher. So, karon, pupusin na ta sa ato ang assignment. Ito yung last day ng last day. So, si teacher choose ang who collects sa inyong paper. Different kinds of Okay, so for your assignment class, please read. Preparing our day destination. Direction number 1. Survey at least 10 people in your household or neighborhood about their favorite holiday destination. Okay, Beach, mountains, city, area, so direction number 2. record the responses on your assignment notebook. Number 3. Create a bar graph to show the data. And number 4, answer the following. First, What is the most popular holiday destination? What is the least
without data. By Daniel Case Moran. Okay, so nasabtan na ba ang katuang quotation? Yes, So teacher. it is important to have data, to have information. Okay, so that would be all for today, class. Thank you for your attention. See you next meeting and goodbye to